Interlude 2. Analytical exposition. Analytical exposition is a type of argumentative text. Its social function is to persuade and convince the reader or listener about some issues with aspects like facts, statistics, reason, example, or differentiation. A generic structure of analytical exposition. 1. Thesis. Introduction. Introducing the topic and indicating the writer's position. 2. Arguments. Body. Explaining the arguments to support the writer's position. 3. Reiteration. Conclusion. Restating the writer's position. B. Language features of an analytical exposition. Using relational process, relationship between and among leaders, workers, followers, partners, age. Example, people knowing and caring about people. Using internal conjunction, elaborating and itemizing step in an argument. Example, firstly, secondly, next, finally. Using causal conjunction, the cause of an event. Example, because. Using constructive conjunction, but, however, nevertheless. Using simple present tense. Example, Bruno is a quick boy, not past tense. Bruno was a quick boy. C. Analytical exposition may appear in the form of poem, campaign poster, advertisement. Eksposisi analitis. Analytical exposition adalah salah satu jenis teks argumentatif. Fungsi sosialnya adalah untuk membujuk dan meyakinkan pembaca atau pendengar tentang beberapa masalah dengan aspek-aspek seperti fakta, statistik, alasan, contoh, atau diferensiasi. A. Struktur umum eksposisi analitis. 1. Tesis atau pengantar, memperkenalkan topik dan menunjukkan posisi penulis. 2. Argumen tubuh, menjelaskan argumen untuk mendukung posisi penulis. 3. Reiteration atau kesimpulan, menyatakan kembali posisi penulis. B. Fitur bahasa analytical exposition, menggunakan proses relasional, hubungan antara dan di antara para pemimpin, pekerja, pengikut, mitra, dan lain-lain. Contoh, orang tahu dan peduli tentang orang, menggunakan konjungsi internal, menguraikan dan merinci langkah-langkah dalam sebuah argumen. Contoh, pertama, kedua, berikutnya, akhirnya. Menggunakan konjungsi kausal, penyebab suatu peristiwa, contoh karena. Menggunakan konjungsi kontrastif, tetapi, bagaimanapun, menggunakan simple present tense. Contoh, Bruno adalah anak yang pendiam, bukan past tense. Bruno adalah anak yang pendiam. C. Analytical exposition dapat muncul dalam bentuk puisi, poster kampanye, dan iklan.